ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ଭଲ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯାହା ହେଉଛି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ କହିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ କହୁଛି ଶୁଣ। ମାଉଣ୍ଟେନ୍ କହିଲା ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହିମାଳୟ କଥା ଭାବିଥାଉ। ତେଣୁ ସେହି ହିମାଳୟର ଉତ୍ପତ୍ତି କିପରି ହୋଇଥିଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 11 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା। ତାକୁ ପାଞ୍ଜା କୁହାଯାଉଥିଲା। ତା'ର ଉତ୍ତର ଭାଗକୁ ଗାରୋଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଗଣ୍ଡୱାଲାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାଗର ଥିଲା ଯାହାକୁ ଟେଥିସ୍ ସାଗର କୁହାଯାଉଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଗଣ୍ଡୱାଲାଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଟେଥିସ୍ ସାଗରରେ ଥିବା ମାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁ ରହିଲା ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଲା ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ହିମାଳୟ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଓରିଜିନାଲି ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାସ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଣ୍ଡୱାଲାଣ୍ଡ। ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଣ୍ଡୱାଲାଣ୍ଡ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ମେନଲି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାଉ ମେନି ପାର୍ଟସ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 3। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 3। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ହିମାଳୟାନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରିଜିଅନ୍, ଦି ପ୍ଲେନ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ନର୍ଥ and southern peninsular plate। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ହାଉ ମେନି ପାରାଲାଲ ରେଞ୍ଜେସ୍ ଅଫ୍ ହିମାଳୟ। ମାନେ ହିମାଳୟର ପାରାଲାଲ ଅନୁସାରେ ତା'ର କେତୋଟି ରେଞ୍ଜ ଅଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4ଟି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4ଟି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସ ହିମାଳୟ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଗ୍ରେଟର ହିମାଳୟ, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ମିଡିଲ୍ ହିମାଳୟ, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ସିଭାଲିକ୍ ହିମାଳୟ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହିମାଳୟ। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦି ହିମାଳୟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିଭାଲିକ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିଭାଲିକ୍। 5ମ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଦ ହିମାଳୟ। ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଦ ହିମାଳୟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସିଭାଲିକ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିଭାଲିକ୍। 6ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱିଚ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ବିଟୁଇନ୍ ନର୍ମଦା ଆଣ୍ଡ ତାପ୍ତି ରିଭର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାତପୁରା ରେଞ୍ଜ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାତପୁରା ରେଞ୍ଜ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ହିମାଳୟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହିମାଦ୍ରି ଅର୍ ଗ୍ରେଟର ହିମାଳୟ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଭରେଜ ଏଲିଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେଟର ହିମାଳୟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 6100 ମିଟର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 6100 ମିଟର। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପୀର ପଞ୍ଜାଲ ରେଞ୍ଜ ଲୋକେଟେଡ୍। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପୀର ପଞ୍ଜାଲ ରେଞ୍ଜ ଲୋକେଟେଡ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର। 10 ନମ୍ବର ଅକ୍ସାଇ ଚାଇନା ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଜନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅକ୍ସାଇ ଚାଇନା ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଜନ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲଦାଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି
लद्दाख। 11 नंबर, व्हाट आर द मेजर नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ द वेस्टर्न हिमालयन रीजन। व्हाट आर द मेजर नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ द वेस्टर्न हिमालयन रीजन। यार उत्तर होउछि फॉरेस्ट। 12 नंबर प्रश्न, व्हिच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। व्हिच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। यार उत्तर होउछि आरावली। जहाँकि आरावली कौटी अवस्थित ना आरावली राजस्थान रे अवस्थित। व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट एज ऑफ आरावली रेंज। व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट एज ऑफ आरावली रेंज। यार उत्तर होउछि 570 रु 600 मिलियन इयर्स। यार उत्तर होउछि 570 रु 600 मिलियन इयर्स। व्हिच इज द टेलेस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। व्हिच इज द टेलेस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। यार उत्तर होउछि आन्नामुडी। यार उत्तर होउछि आन्नामुडी। एटा कोठी अवस्थित ना आन्नामुडी केरल रे अवस्थित। यार उच्चता होउछि 2695 मीटर। 15 नंबर, बिटवीन व्हिच स्टेट डू द कार्डामम हिल्स फ्रॉम द बॉर्डर। यार उत्तर होउछि केरल एंड तमिलनाडु। यार उत्तर होउछि केरल एंड तमिलनाडु। 16 नंबर, व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। यार उत्तर तुमने जानिछंती। यार उत्तर होउछि केटू गॉडविन ऑस्टिन, जार उच्चता होउछि 8611 मीटर। इन व्हिच स्टेट इज नंदा देवी शिखर लोकेटेड। इन व्हिच स्टेट इज नंदा देवी शिखर लोकेटेड। यार उत्तर होउछि उत्तराखंड। यार उत्तर होउछि उत्तराखंड। आगो को बढ़िबा, व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द आरावली रेंज। व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द आरावली रेंज। यार हाईएस्ट पीक होउछि गुरु शिखर। यार उत्तर होउछि गुरु शिखर। गुरु शिखर जहाँकि राजस्थान रे रही। आरावली रेंज राजस्थान रे रही। जार उच्चता होउछि 1722 मीटर। कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन व्हिच माउंटेन रेंजेस। कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन व्हिच माउंटेन रेंजेस। यार उत्तर होउछि धौलधर एंड पीरपंजल। इन व्हिच स्टेट इज द रोहतांग पास लोकेटेड। इन व्हिच स्टेट इज द रोहतांग पास लोकेटेड। रोहतांग पास मीन्स दुई हिल मध्य रे थिबा रास्ता को तो रोहतांग पास बोली कहंती। यार उत्तर होउछि हिमाचल प्रदेश। यार उत्तर होउछि हिमाचल प्रदेश। व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया। व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया। यार उत्तर होउछि सियाचिन। यार उत्तर होउछि सियाचिन, जहाँकि लद्दाख रे अवस्थित। व्हेयर इज द चौरबड़ी ग्लेशियर लोकेटेड। व्हेयर इज द चौरबड़ी ग्लेशियर लोकेटेड। यार उत्तर होउछि नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल। यार उत्तर होउछि नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल, जहाँकि उत्तराखंड रे अवस्थित। Which is the highest peak of Eastern Ghat?
Which is the highest peak of Eastern Ghat? यार उत्तर हेउची महेंद्रगिरी। यार उत्तर हेउची महेंद्रगिरी जार उच्चता हेउची 1501 मीटर। Which is the highest peak of Western Ghat? Which is the highest peak of Western Ghat? यार उत्तर हेउची आन्नाईमुडी जार उच्चता हेउची 2695 मीटर। Which is the highest peak in Odisha and the tallest in the whole of the Eastern Ghat? Which is the highest peak in Odisha and the tallest in the whole of the Eastern Ghat? यार उत्तर हेउची देवमाली पीक। यार उत्तर हेउची देवमाली पीक जार उच्चता हेउची 1672 मीटर। एबे जानिबा इम्पोर्टेंट पीक ऑफ द हिमालयन माउंटेन। प्रथमे कौन अच्छी ना माउंट एवरेस्ट जहाँकि नेपाल रे अच्छी जार उच्चता मीटर रे हेउची 8848 मीटर। तापरे रहुची केटू गडुन्यस्टीन जहाँकि इंडिया रे अवस्थित जार उच्चता हेउची 8611 मीटर। एवं तापरे रहुची कांचनजंगा जहाँकि इंडिया रे अवस्थित जार उच्चता हेउची 8598 मीटर। एहीपरी क्रमरे अन्य सबु माउंटेन गुड़िक हिमालय रे रही अछि। पिलामाने वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद। एठी आमे क्लास समाप्त करिबा। पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे।